जय जगन्नाथ। आज सुनाई आज आलोचना करिवा आगो हुआ सावधान। तो समयटा कौन काली की कौन हम कौन ना एक कई चिंता करू ना सब चिंता कर कौन आमे पूरा अमरत्व लाभ पाई जाइछु किंतु दैव दौड़ी मनीष गाई जेणिकी टाणी सेणिकी जाए आम मानकर मृत्यु जनक हस्तरे अच्छी। वर्तमान समय आसी जो पहुंचला आम बारंबार प्रत्येक एपिसोड कहूँ मीन शनि शनिवार 52 अंक भोग करिए एवं भीम भई को लेखा हिसाब से टीआ अंक पर जहाँ हम ता आखि पूरी देखा कथा भीम भई टीआ बोलते 16 बोले 16 दिन अपेक्षा कर तापर जहाँ हम मुखर वर्णना करहब ना 16 टीआ बोलते हूँ 16 क्या 16 अंक ना मारकंडक 16 अंक बोले मारकंडक 16 अंक पलैब 17 अंक जो आसो तापर जहाँ हम मुखर कल्पना करहब ना। महापुरुष माने आम मान को बारंबार चेतना सब दे जाइए आम जदि कौन कर हे ज्ञान करवा तेणु प्रभुकर कौन दोष ना महापुरुषों दोष रहा दोष तेणु महापुरुष अच्युत कहती आग हुआ सावधान आत्मभक्ति कर ध्यान। हे भक्तवृंद हे जगतवासी समय आसी घड़ी संधि मुहूर्त पहुँचब केतेबेले जेतेबेले अनंत माधवंकर 52 अंक भोग करिव बा भीम भई मतरे जेतेबेले मारकंडक 17 अंक भोग करिव से समय को तमें सब सावधान होकर रही था। आत्मभक्ति कर ध्यान टे आत्मज्ञान जागृत कर क्या कष्ट दियो नहीं निजे को कष्ट देले चुमुटिले काटुची तुम क्या चुमुटिया चेष्टा कर नहीं भक्ति भक्ति भाव को जागृत कराओ एकाग्रता भाव को आण आ खाली चिता चैतन्य काटिले तार किसी महत्व नहीं। महापुरुष शिशुआनंद भाषा भक्तिया बोली महीपुरी जीव भक्ति नथिबो का ए भगवान बोली महीपुरी जीव भक्ति नथिबो का बास भक्ति गोटे एमती जिनिस जहाँकि मुखरे करुणा करी हुए नहीं जी भक्ति जहाँ पाके जागृत हुए जे भक्त हुए प्रभु भक्त जो संपर्क निबिड़ संपर्क ता मुखरे मध्य कही हुए ना जी भक्त हो वर्तमान समय समाज पागला बोली कही हा प्रभु हा प्रभु हा प्रभु हा प्रभु तार सब चिंता तेणु महापुरुष कहती आग हुआ सावधान आत्मभक्ति कर ध्यान आचार विचार जे चारी गहणे पड़ी जीव हुई। आचार विचार दुईटी कथा कहले फिर चारि कौन ना चारि आचार विचार चाली चलन बुझी होची ना कहले एगुड़िक कौन हो पुनर्बार फेरिब गहणे पड़ीजीव हुई समस्त समय आसब लोक मानकर विनाश किसी हेबे आचार विचार चाली चलन व्यवहार संस्कार पुणी कौन हो पाखे जागृत हम एक कहीं कहले तार अतीत रु एमाने सब बुड़ी जाइथो एगुराक किसी व्यक्ति कहती महिमा धर्म रे देवता को मानती नहीं भूल भीम भई जो आसिले प्रत्येक देवता कौन कर सम्मान से निराकारवादी हेले साकार पूजा को सम्मान तमें देख स्तुति चिंतामणि पढ़े से लिखिं कलिर शेष समय वृंदावती अपूजा पढ़े ताले से लिखिले कहीं से निश्चय सम्मान दौथे ना पदरता कहीं लिखि था नहीं
ଭୀମ ଭୋଇ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଟୋଟାଲ ଅବମାନନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଦ ପାଣି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିବ କିଏ ମତେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପ ଦେଖା ନଯାଏ। ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପେଟ ଅଣ୍ଟା ପିଟାଇ କହୁଛି ଗୋଟା ନରଦେହ ଭଇ ତାକୁ କହିବ କିଏ? ସେ କିଏ? ସେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ତେଣୁ ସାକାର ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦିଟାକ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ସାକାର ନ ରହିବ ସୂକ୍ଷ୍ମବାଦ କେବେ ହେଲେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସ୍ଥୂଳ ନ ରହିବ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆସିବନି। ଖାଲି ସୂକ୍ଷ୍ମକୁ କି ସଡଲି ଧରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଗ ଭକ୍ତିଟି ଦରକାର। ଯଦି ଭକ୍ତି ନାହିଁ ତମେ ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ତମେ ପଣ୍ଡିତରେ କଣ ହବ? ଗଣା ହେଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ପାଇଁ କି ଭଗବାନ, ଭଗବାନ ପାଇଁ କିଏ? ସେ ଭକ୍ତ। ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବିଧେୟ। ବିରଜା ସ୍ଥାନ ଛାଡିଯିବ ଦ୍ରୌପଦୀ ଖପର ପଡିବ। ଏଠକୁ ଆଶ୍ରେ ନିରାକାର ଭଜତୁ ଶ୍ରୀହରି ପୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ 52 ଯୋଉ ମୀନ ଶନି ଆସୁଛି 2.5 ବର୍ଷ ଭୋଗ କରିବ। 52 ଅଙ୍କ, 53 ଅଙ୍କ, 54 ଅଙ୍କର ଅଧା। ବୁଝି ହଉଛି ନା? 2.5 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ କରିବ ସେତିକି ବେଳେ ବିରଜା ଆସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବ। କୋଉ ବିରଜା? ନା ଯାଜପୁରରେ ବିଦ୍ୟମାନ କରୁଥିବା ବରାହ ବିରଜା। ବୁଝି ହଉଛି ନା? ସେ ବିରଜା କଣ କରିବେ? ଆସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବେ। ବିରଜା ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବେ ମହାବିତ୍ତିପାତ ଭୋଗ ଦେଖାଦେବ, ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହବ। ତେଣୁ 2.5 ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଏଥିରୁ ତରିବାକୁ ହେଲେ ଏଥକୁ ଆଶ୍ରା ନିରାକାର ଭଜତୁ ଶ୍ରୀହରି ପୟ। ନିରାକାର ବୋଲନ୍ତି କଣ? ଭଗବାନ। ବୁଝିହଉଛି ନା? ହେ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷ। ଏଥିରୁ ତରିବାକୁ ହେଲେ ସେ ନିରାକାରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର ଏବଂ ଶ୍ରୀହରି ପୟରେ ମନଟାକୁ ନିବେଶ କର। ସଜାଗ ହେଇଯାଅ। ହେ ଜଗତବାସୀ, ସଜାଗ ହେଇଯାଅ। କାରଣ ମୀନ ଶନି ଯେତେବେଳେ ଶନିବାର ପଡିବ ସେତେବେଳେ କାହାର ଥଳକୂଳ ରଖିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ 2025 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖ ଦିନ ମୀନ ରାଶି କି ଶନି ସଞ୍ଚାର ହେବେ, ଶନିବାର ପଡୁଛି। ବୁଝି ହଉଛି ନା? ଅନ୍ଧ ପାଖରେ ଦୀପ ରଖିବା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହଉଛି ସେଇଆ। ତେଣୁ ବାପାରେ ସମସ୍ତେ ସାବଧାନ ହେଇଯାଅ, ସତର୍କ ହେଇଯାଅ। ବାରମ୍ବାର ଆମେ କହୁଛୁ। ଏବଂ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଅଗଣିତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ନିବେଦନ, ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ହେଇଯାଅ, ସତର୍କ ହେଇଯାଅ, ସତର୍କ ହେଇଯାଅ। ବେଳ ଆସି ନିକଟ, କେତେବେଳେ କଣ ହବ ତା କହିହବ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବା ହରି ବୋଲ।